मुल्क में सोने की कीमत नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। तारीखी इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। आल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में 1,800 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 3,40,600 रुपए हो गई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है। 10 ग्राम सोने की कीमत भी नुमाया इजाफा हुआ है। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी नुमाया इजाफा हुआ है और ये 1,543 रुपए बढ़कर 2,92,009 रुपए हो चुकी है। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमतों में इजाफा देखा गया है, जहां फी औंस सोना $18 के इजाफे के बाद $13,236 पर ट्रेड हो रहा है। इस आलमी रुझान का असर पाकिस्तान की मुकामी मार्केट पर भी देखा जा रहा है, जिसके बाद सोने की कीमतें मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के इलाके में रिस्तान सूबा सिस्तान में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर शदीद दुख और गहरी तशवीश का इजहार किया, जहां 8 पाकिस्तानी शहरियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है और दहशत गर्दी का नासूर पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुका है। इस मसले के मुस्तकिल खात्मे के लिए खित्ते के तमाम ममालिक को मिलकर मरबूत हिकमत अमली अपनाना होगी, ताकि दहशत गर्दी जैसे खतरात का सदबाब किया जा सके। उन्होंने ईरानी हुकूमत से मुतालबा किया कि इस वाक़े में मुलव्वस अनासर को फौरी गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए और इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएं। वज़ीर आज़म ने वज़ारत खारजा को हिदायत दी कि मुतासरा खानदानों से फौरी राब्ता किया जाए और ईरान में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो मकतूलीन की मैयतों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि दुख की इस घड़ी में हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है और इनसे मुकम्मल हमदर्दी रखती है। अदालती निज़ाम में AI के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश गाइडलाइंस बनाने की हदायत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से मुतल्लिक अहम फैसला जारी करते हुए गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश की है। अदालत उज़्मा के जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया है, जिसमें AI टेक्नोलॉजी के किरदार और इसके दायरा कार से मुतल्लिक वजाहत दी गई है। फैसले में कहा गया है कि चैट GPT और डीप सीक जैसे AI टूल्स अदालती निज़ाम में इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुअस्सर किरदार अदा कर सकते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जजेस की जानिब से अदालती फैसलों में AI के इस्तेमाल का एतराफ़ किया जा चुका है। तो ये टेक्नोलॉजी कानूनी रिसर्च और फैसलों के मसवदे की तैयारी में मुआवन साबित हो रही है। ताम सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़ेह किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक मुआवन टूल है और इसे जज की आजादाना फैसला साजी का मुतबादल हरगिज नहीं समझा जा सकता। किसी भी सूरत में AI को अदालती फैसलों की खुद मुख्तार हैसियत से तब्दील नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये असूल अदलिया की शफाफियत और इंसानी फहम फरासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाज़िम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में तजवीज़ दी है कि अदालती इस्लाहाती कमेटी और लॉ एंड जस्टिस कमीशन को चाहिए कि वो AI के इस्तेमाल से मुतल्लिक बाकायदा गाइडलाइंस मुरतब करें, जिनमें यह तय किया जाए कि अदालती निज़ाम में AI का दायरा कार क्या होगा और किन हदूद में इससे फ़ायदा उठाया जाएगा, ताकि मुस्तकबिल में इसके गैर ज़रूरी और गलत इस्तेमाल से बचा जा सके। अदालती फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि जदीद टेक्नोलॉजी का
محتاط اور ذمہ دارانہ استعمال عدالتی نظام کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا دائرہ کار واضح اور انسانی بصیرت کو مقدم رکھا جائے۔ سعودیہ نے عمرہ ویزا رکھنے والوں کو وطن واپسی کی ہدایت دے دی۔ حج سیزن کی تیاریوں کا آغاز۔ سعودی عرب میں حج سیزن کی تیاریوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جس کے تحت سعودی وزارت داخلہ نے عمرہ ویزے پر موجود غیر ملکی زائرین کو 29 اپریل تک اپنے وطن واپس لوٹ جانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ عمرہ ویزا پر آنے والے افراد اگر مقررہ مدت کے بعد مملکت میں موجود پائے تو اسے ضابطے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ 23 اپریل کے بعد سعودی عرب کے مختلف شہروں میں مقیم غیر ملکی افراد کو مکہ مکرمہ جانے کے لیے خصوصی پرمٹ حاصل کرنا لازمی ہوگا، جبکہ کام کے سلسلے میں مکہ یا مشاعر مقدسہ جانے والوں کے لیے آن لائن پورٹل سے اجازت نامہ لینا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ سعودی حکام کے مطابق ان اقدامات کا مقصد حج سیزن کے دوران انتظامی معاملات کو بہتر بنانا اور حجاج کرام کی سہولت کو یقینی بنانا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور مکمل، تعمیری پیش رفت کی امید۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مسقط میں ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو چکا ہے۔ اس اہم بات چیت میں ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کی، جبکہ امریکی وفد کی سربراہی امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکوف نے کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کا ماحول مثبت رہا اور مذاکرات کے دوران چند منٹ کے لیے ایرانی اور امریکی نمائندوں کے درمیان براہ راست گفتگو بھی ہوئی، جسے ایک تعمیری پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ بات چیت کا اگلا دور آئندہ ہفتے ہوگا تاکہ مزید پیش رفت ہو سکے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ ایران سنجیدگی کے ساتھ ان مذاکرات کا حصہ بن رہا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ بات چیت مساوی اور باعزت بنیادوں پر انجام پائے تاکہ ایک منصفانہ معاہدے تک رسائی ممکن ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر دوسرا فریق بھی نیک نیتی کے ساتھ شریک ہو تو ابتدائی سطح پر ایک مشترکہ مفاہمت طے پا سکتی ہے جو مستقبل کی راہ ہموار کرے گی، اور اگر امریکہ کی جانب سے مثبت رویہ سامنے آیا تو آئندہ بھی مزید بات چیت کا راستہ کھلے گا۔ عباس اراغچی نے اس بات پر زور دیا کہ مذاکرات صرف جوہری مسئلے کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ان کا مقصد ایرانی عوام کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا معاہدہ کرنا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہو اور قومی وقار کا مظہر ہو۔